दी ngako miyama pore देखो ये मछली जो है ना ये इसका नाम है चपीला चपीला ना तो अदुगई असिना करी खांजिंग चिंगड़ी माछ असिगा मानुसेमी यहाँ पर थरोय थरोय आदि कई सिना मिक्स 1 2 3 कई किरीबा तो असिगा नासेमी तो आज हम लोगों का खाना हम लोग खाइमु आज के कोई चानी नशी चिंगड़ी kita খাইবা হাট আজকে আমরা খামু চাপিলা চিংড়ি পুঁটি মিক্স ওকে বাই 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 আজকে খাইমু মাছ গুড়া মাছ কিটা মাছ গুড়া মাছ খাইবি ওই দেখো গুড়া মাছ ওই দেখো মামা বানাইতেছে কাটতেছে এই যে এখানে না কোনখানে ওই এখানে না এগুলা আছে মাছ asiga leire nga adugi matungda asiga leire baba si kaino jongchak longchak se bengali na kari haigani baba longchak lompa soi ata longpa hoi cha bonang hainabo silere ba siga leire kaino ne si kaino fadikom je bengali na kari kauge kalui Kaya ko ba do? Pwede ko siya? Kang dare, may am comment dahil biro. Uy, kayo na sina. Uy, sino kayo manahayran ni? Uy, ita ki tumda comment ko ira janayo. Ito ki tumda comment ko ira janayo. Uy, babu kayo ne? Sigalay re. Panna. ये पन्ना जो मणिपुरी में क्या बोलते हैं? पन्ना. ये पन्ना जो है ना ये मणिपुरी लैंग्वेज में बोलता है पन्ना सिगलेरे पन्ना सिग करिनो खंगदे तुमना कमेंट करा जनायो असिजे करिनो बेंगली ना खंगदे तुमना कमेंट करा जनायो असिजे करि कौरी जोंगचाक लोंगचाक कमेंट करा जनायो दुगदि असिगल लोरे nga semna lore nga semi दुगदि असिगल लेरे चाक असिगल लेरे हिजाम असिगल लेरे बजा असिगल लेरे चाक गुडुगी चाक सिगल लेरे इरुंबा सिगल लेरे कुकर द चाक सिगा कोई हजे चारनी चाबल लोरेगा कोई हजे काय चलनी दुकान चलनी हेलो मियाम चाना थंगना लोयना आई हजी दुकान द लाए आईगी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल द मियाम खरम जरी नसीदी आसाम दे अमुक पार्सल मा ऑर्डर लाए असिगुम्बा फनेक से बोयरांग फनेक से आसाम दे ऑर्डर तोरक पनी आई असिसु हजी पार्सल जे रेडी तौहिगे पैकेटिंग तौहिगे माकी एड्रेस त थाना बे लोसन गिगे करिगुम्बना मियाम नसु असिगुम्बा फनेक मोयरांग आसाउबा से असिगुम्बा सु मियाम अपाम यावरदी मियाम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट तोबिरो आई डिस्क्रिप्शन द व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पिना थमगनी এখন যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বান্ডিলটা এই বান্ডিল থেকে আমি এই পাঁচটা আমি বের করেছি এখন আমি প্যাকেটিং করব পাঁচটার ডিজাইনটা এরকম মন্দিরটা অনেক বড় আরেকটা এখানে মন্দির আছে এই যে এখানে ছোট মন্দির আছে এখানে বড় মন্দির আছে দুনো দিকে পড়তে পারবে এরকম এই সাইড দিয়েও পড়তে পারবে এই সাইড দিয়েও পড়তে পারবে দুনো দিকে এখন যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে পাঁচটার ডিজাইনটা কেমন লাগছে তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো তারপর দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে প্যাকেটিং করে নিয়েছি এই যে আমি এখন ওনার অ্যাড্রেসটা আমি এখানে লিখব মিয়াম হজি করিবা এই প্যাকেটিংটা ওনা লরে হজি এই যে মাকি অ্যাড্রেসে আসি মফম সিগা কে এখন দেখতে পাচ্ছ আমি প্যাকেটিং করে নিয়েছি এইটা ওনার অ্যাড্রেসে আমি ডেলিভারি করে দেব এখন হ্যালো গাইস ভিডিওটা ভালো যদি লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব শেয়ার করে দিও আবার দেখা করছি নেক্সট ভিডিওতে তো मैं आपने वीडियो से मशीका लोइसा लगे उन्होंने से नेक्स्ट वीडियो